हेलो दोस्तों व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। नई फैक्ट्स एंड फिगर्स में खुश आमदीद। आज बात करते हैं हम शेयर या स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट होती क्या है और शेयर्स मार्केट क्या है और इससे काम करता है और इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं, आपको इसके में काम करता है, सब कुछ बताएंगे। ये वीडियो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट के बारे में मज़ीद जानने के लिए वीडियो देखते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या ये तीनों मतलब एक ही है। ये वो बाज़ार है जहाँ किसी कंपनी के हिस्सास या क्या ख़रीद व फ़रोख्त होती है। यहाँ पे कंपनी के हिस्सास ख़रीदने का मतलब है कि कंपनी की मिल्कियत की कुछ फ़ीसद ख़रीदना, यानी आप उस कंपनी का कुछ फ़ीसद होल्डर बन जाते हैं। अगर वह कंपनी मुनाफा कमा रही है तो उसका मुनाफा कुछ फ़ीसद हिस्सा आपको भी दिया जाता है। अगर इस कंपनी को नुकसान होता है तो इसको नुकसान का 1% या फिर जितना भी नुकसान बनता है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको छोटे पैमाने पर इसकी एक मिसाल बताते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका एक स्टार्टअप है और कायम किया है, आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको तकरीबन 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो आप अपने दोस्त से सरमाया इकट्ठा करके वो भी 10,000 रुपये हासिल करेंगे, जिसमें ये शराकत दारी 50-50% की होगी, यानी कि मुनाफा भी 50-50% या नुकसान भी 50-50% ही होगा। इस सूरत में आपने कंपनी में अपने दोस्त को 50% शेयर्स देने हैं। या यही चीज़ स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरी दुनिया में चले जाते हैं और इन्हें अपनी कंपनी में शेयर्स ख़रीदने की दावत देते हैं। हिस्सास यानी शेयर्स की मंडी की इब्तिदा तकरीबन आज से हिस्ट्री के मुताबिक 400 साल पहले हुई। 1600 के आसपास एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी है। आज हॉलैंड की मुल्क में भी ऐसी ही एक कंपनी थी जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इस ज़माने में लोग बहरी जहाज़ों के ज़रिए बहुत सी खोज में मशगूल रहे होते थे। दुनिया की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज जो कायम की गई थी वो एम्स्टर्डम में कायम की गई थी, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कायम की थी। एक्सचेंज इसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि KESE के नाम से है। इस मार्केट में लाखों अरबों रुपयों के शेयर्स की फ़रोख्त और ख़रीदारी होती है और ये पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के बड़े शहरों की स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करके बनाया गया है। इसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ी है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसके साथ साथ इसमें इस्लामाबाद और स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और दीगर शेयर्स वगैरह का सौदे होते हैं, कि यानी वो शेयर्स या तो डिस्काउंट में या प्रीमियम में जाते हैं, यानी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। कुछ लोग शेयर्स ख़रीदते हैं, उसको रख देते हैं, और कुछ लोग जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसको सेल कर देते हैं। इस तरह ये कारोबार चलता है, इस तरह ये बिज़नेस चलता है। तो पूरी दुनिया का नक्शा अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ था, चुनांचे कंपनी अपनी बहरी जहाज़ नई ज़मीनें दरियाफ़्त करने और दूर दराज मुकामात के साथ तिजारत के लिए बेचती थीं। ये सफ़र जहाज़ पर हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा का होता था, इसलिए बहुत बड़ी रकम दरकार थी। इस ज़माने में अनफरादी तौर पर इतनी रकम किसी एक शख्स के पास नहीं थी, लिहाजा इन्होंने अवामी तौर पर लोगों को अपने जहाज़ों में पैसा लगाने की दावत दी। जब ये बहरी जहाज़ लंबा फासला तय करके दूसरी सरज़मीन जाएंगे और वहाँ से जो ख़जाना लेकर वापस आएंगे, तो इनके पास इन ख़जानों में से हिस्सा लेने का वादा किया गया। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक मामला था, क्योंकि इन दिनों में आधा से ज़्यादा बहरी जहाज़ों वापस आना में नामुमकिन थे, यानी वो नाकाम हो जाते थे, वो खो जाते थे या टूट जाते थे या लुट जाते थे। इनके साथ कुछ भी हो सकता था, लिहाजा सरमायाकारों को इंटरप्राइज़ की ख़तरनाक नौयत का एहसास हुआ। लिहाजा इन्होंने एक जहाज़ में सरमायाकारी करने के बजाय इनमें से 6 से 5 में सरमायाकारी को तरजीह दी, ताकि इनमें से कम एक के वापस आने के इम्कानात हों। एक जहाज़ के पैसे के लिए मुतअद्दिद सरमायाकारों से रुजू करते थे, यानी जैसा कि आपको बताया है कि शेयर्स के मुताबिक छोटे छोटे हिस्सों में ये काम होता था। तो इस किसी हद तक शेयर्स मार्केट बना ली। इन यार्ड्स पर या फिर डॉक्स यार्ड्स पर ये जगह होती थी मुख्तस के। आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम कामयाब हो गया। कंपनियों के पैसे की कमी का सामना करना पड़ा। आम लोगों की तरफ से इजाफ़ा किया गया कि आम लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिला। आपने तारीख़ की किताबों में पढ़ा होगा, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस ज़माने में कितनी अमीर हो गई थी। आज हर मुल्क का अपना स्टॉक एक्सचेंज है और हर मुल्क की स्टॉक मार्केट पर खर्चा है।
کوئی بھی ملک اپنی اسٹاک ایکسچینج پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. اس سے اکانومی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اسٹاک ایکسچینج وہ جگہ ہے، وہ عمارت ہے جہاں لوگ کمپنیوں کے شیئرز یا حصص خریدتے اور بیچتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پرائمری مارکیٹ اور سیکنڈری مارکیٹ. پرائمری مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں پر کمپنیاں اپنے حصص فروخت کرتی ہیں. کمپنیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کے شیئرز کی قیمتیں کیا ہوگی، حالانکہ اس میں بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں. ₹1,00,000 ایک شیئرز کے ہو، یعنی ₹1,00,000 کے حصص فروخت کرتی ہے تو ایک فی شیئر پر شیئرز پیش کرتی ہے. اگر اس کی مانگ زیادہ اور بہت زیادہ لوگ اس کے حصص خریدتے ہیں تو کمپنی ظاہر کرتی ہے کہ اپنے شیئرز کو زیادہ قیمت پر فروخت کر رہی ہے. یعنی ہر کچھ فیصد حصوں میں شیئرز جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں. کمپنیاں آج کل جو کچھ کرتی ہیں اس کا فیصد ایک حد تک ہوتا ہے، کم از کم قیمت اور زیادہ سے زیادہ قیمت ہے، وہ اس حد تک کے اندر اپنے شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں. یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے کہ کمپنی کے شیئرز کی قیمت برابر ہے یا کمپنی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے کتنے شیئرز بناتی چاہتی ہے. اگر کمپنی کی کل قیمت ₹1,00,000 ہے تو یہ ہر ایک شیئر کا 1,00,000 شیئرز بنا سکتی ہے، یا یہ 50 پیسے کے 2,00,000 شیئرز بنا سکتی ہے. جب کمپنی شیئرز بازار میں یا شیئر مارکیٹ کے اندر، یعنی کمپنی جب بھی اپنی مارکیٹ کے اندر جب شیئرز فروخت کرتی ہے یا تو وہ اتنے فیصد کرتی ہے کہ 1,00,000 شیئرز یعنی ₹1 کا ایک شیئر 50 پیسے کے شیئرز بیچ سکتی ہے، یعنی ₹2,00,000. جب کمپنی بازار کے اندر فروخت کرتی ہے تو اس میں شیئر مارکیٹ میں 100% فروخت نہیں کرتی، حالانکہ مالک اپنے فیصلہ سازی کے مطابق پر قبضہ رکھنے کے لیے ہمیشہ شیئرز کی اکثریت رکھتا ہے. اگر آپ تمام شیئرز بیچ دیتے ہیں تو شیئرز کے تمام خریدار کمپنی کے مالک بن جائیں گے. کیونکہ وہ سب مالک بن جاتے ہیں اور وہ سب اسی کمپنی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے. وہ فرد جس کے پاس 50% سے زیادہ شیئرز ہوں وہ کمپنی کے بارے میں فیصلہ کر سکے گا. اس لیے کمپنی کے بانی 50% سے زیادہ شیئرز کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر فیس بک کے 60% شیئرز کا مالک مارک زکربرگ کے پاس ہے. جن کے لوگوں نے کمپنیوں کے شیئرز خریدے ہیں وہ اس دوسرے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں. اسے سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں، جہاں لوگ آپس میں شیئرز خریدتے اور بیچتے ہیں اور شیئرز کی تجارت کرتے ہیں، یعنی شیئرز کا بزنس ہوتا ہے. پرائمری مارکیٹ میں کمپنیاں اپنی حصص یا شیئرز کی قیمتیں مقرر کرتی ہیں. کمپنیاں سیکنڈری مارکیٹ میں اپنے شیئرز کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی. شیئرز کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ حصص یعنی شیئرز کی طلب اور رسد یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لحاظ سے شیئرز کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تقریباً ہر بڑے ملک کے پاس اپنا اسٹاک کے لحاظ سے ہوتا ہے، لہذا طلب اور رسد ایکسچینج یعنی ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو کہ PSE ہے، اس میں کراچی اسٹاک ایکسچینج، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج اور لاہور اسٹاک ایکسچینج کو مرج کر کے جوائن کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنایا گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو کہ اس میں کروڑوں روپے کے اربوں روپے کی شیئرز کی لین دین ہوتی ہے، اور کراچی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے جس میں اربوں روپے کے شیئرز کی فروخت ہوتی ہے. اور اس سے اکانومی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اکانومی کس طرح پرفارم کر رہی ہے، کہ اکانومی اچھی پرفارم کر رہی ہے یا اکانومی بیڈ پرفارمنس چل رہی ہے، کہ اکانومی کیا خوشحالی کی طرف ہے یا بدحالی کی طرف ہے. دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.